What's up mga kalapatids? Ito nga pala ng ating pinabagong video. Ito pala mga kalapatin natin guys. Yan guys. Ito nga pala yung binili na po. Ito pong kulay brown. Ito po, bawal po ito bilhin kasi batch mo po yan. Yan guys. Baba po yan dito. Baba po yan. Yan guys. Yan guys, papasok na yan guys. Yan guys, papasok na yan guys. Abangan na natin. Let's go. Yan guys. Ayun na guys. Yan guys. Pasok! Sok, 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 sok! Yan guys, pumasok na guys. Yan guys ha. Supported followers lang tayo guys. Guys, makakalapatin natin dito guys. Ito pala si Darak. Ito guys, ayun guys, check out ko si Darak. Guys, Darak! Yung mga bibamimigay ko ng kalapate. May nakakuha na po eh. Sayang po kayo. Ito may batcher ko. Yan guys, oh. Gusto po guys natin lagi ito sa malalayo guys. Abang lang po kayo sa ating video guys. Babalik and comment, share. Bye bye.